জুলাই ভেরিফিকেশনের জন্য আরো সময় লাগবে, কিন্তু আমরা এই মাসের 17ই আগস্ট থেকে আমরা 3000 টাকা করে ভেরিফাইড লোকেদেরকে, মহিলাদেরকে অ্যাকাউন্টে পাঠাবো। এবং কারা কারা বিবেচিত হবেন সম্পূর্ণ ক্রাইটেরিয়া 10 তারিখ সোমবার বলে দেব। 17 তারিখ থেকে অ্যাকাউন্টে অর্থ যাবে, সরকারি টাকা, নিয়ম মেনে দেওয়া হবে, বিজেপির সংকল্পপত্র মেনে দেওয়া হবে। একটা স্কিম তৈরি করতে গেলে, দিতে গেলে যে ফাইন্যান্সিয়াল মিনিমাম ডিসিপ্লিন লাগে সেটা রেখেই দেওয়া হবে। 25 থেকে 60 বছর বয়সী লোকেদের দেওয়া হবে। অন্যান্য সমস্ত আপনারা কাগজ পেন নিয়ে আসবেন, নোট করতে থাকবেন। আমি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অর্থ সচিবকে রেখে বলে দেব 17 তারিখ থেকে অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হবে। আর এটা কেবলমাত্র এই মাসে হয়ে যাবে, পরের মাসে থেকে বিজেপি সরকার যতদিন থাকবে প্রত্যেক মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে টাকা ট্রান্সফার হয়ে যাবে। অতএব এটা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের সব সোশ্যাল মিডিয়ার টিম যারা যারা রিল বানাচ্ছেন, রিল করছেন, খুব নজর রাখছে। যারা মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে রাখছি। মিথ্যা তথ্য যারা দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা হবে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার কোনো কারণ নেই। মহিলারা পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু কাজ নেই, অর্থ নেই, বাড়িতে পরিযায়ী শ্রমিক, এবং এই অর্থটা মোটামুটি একটা কোনো কাজ না করেই একটা অর্থ বিজেপি এটা দিবে বলেছে, জনগণ এটা স্বীকার করেছে, বিজেপি এটা দেবে। আমি তো কমিটেড, আমি চিফ মিনিস্টার, পাওয়ার যোগ্য লোকরা নিশ্চয়ই পাবেন। কিন্তু আমি দেখছি রিলগুলোকে পোস্ট যারা করছেন তারা কেউ বিজেপিকে ভোট দেননি। আমি বিখ্যাত করব, দুটো নাম বলে দেবো। আমি পাই নূর আলম, আপনি ভোট দেননি বিজেপিকে, আমি জানি আপনি কোনোদিন বিজেপিকে ভোট দেবেন না। মেহবুব, আপনি মেয়েদের কাছ থেকে ভিডিও করাচ্ছেন, করে পোস্ট করে রিল করছেন, আপনি ভাবছেন এতে কিছু হবে না। এখানে বিজেপি 100 বছর থাকবে, 100 বছর থাকবে বিজেপি, যে কাজ করে দিয়ে যাবে। এখানে এই লোকেদের আর ফেরত আসার কোনো চান্স নেই। তো ফলতা দেখেছেন, এরপরে রেজিনগর আর নন্দীগ্রাম দেখতে পাবেন, তারপরে কলকাতা হাওড়া কর্পোরেশন দেখতে পাবেন। শুধু দেখতে থাকুন। আর যারা এসব করছেন আমি প্রত্যেকটা লোককে চিহ্নিত করে রেখেছি। আপনারা বিজেপিকে ভোট দেননি, 2,92,00,000 ভোটের মধ্যে নেই নূর আলম ভাই। আপনি কোথায় ভোট দেন আমি জানি, কোথায় দিবেন ভবিষ্যতে সেটাও আমি জানি। আর আপনার ভোটের উপর নির্ভর করে আমি রাজনীতি করি না, আমরা রাজনীতি করি না। নিশ্চিন্তে থাকুন। সমস্ত দিদি মহিলাদের মুখে হাসি ফোটানোর কাজ আমরা করব। বারুইপুরে দেখেছেন, অন্নপূর্ণা যোজনাতেও দেখবেন। আপনারা আজকে দেখছেন কেমন চোর ধরা পড়ছে। অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ, খবর রেখেছেন কেউ? খবর রেখেছেন না? দেখতে পাননি না? জামবনির জয়েন্ট ভিডিও হাতে নাতে ধরা পড়েছে। কোন সরকারি অফিসে, কোথাও পঞ্চায়েত অফিসে, পুরসভাতে টাকা দিয়ে আর কিছু কাজ হবে না। আমি পোস্ট করে দিয়েছি সোশ্যাল মিডিয়া, দেখে নেন, এক্সে দিয়ে দিয়েছি।
দেখে নেন জামবনির ভিডিও হাতে নাতে ধরা পড়েছে। 2 লক্ষ টাকা ঠিকাদারের কাছ থেকে নিচ্ছিল। एंटी करप्शन ब्रांच इज वर्किंग। बोलून हिंदीते बोलून। दादा, आज कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट में किन किन विषयों को लेकर अगर थोड़ा बता दें कि किन किन विषयों को लेकर हुआ, और स्पेशल सेशन का भी आपने बात किया है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। कैबिनेट में हम लोग अब तक 200 किलोमीटर से ज्यादा बीएसएफ को लैंड हैंडओवर कर दिया। बाकी जो लैंड बीएसएफ, एनएच, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट था, सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय, उसमें लैंड हैंडओवर हुआ। और कलकत्ता कॉरपोरेशन और हावड़ा कॉरपोरेशन का डिलिमिटेशन हो रहा है। वार्ड का जो नंबर है वो एनहेंसमेंट कर रहा है हम लोग। हावड़ा में 50 से 68 हो रहा है, कलकत्ता में 144 से 209 हो रहा है। इसके लिए एक असेंबली का 1 डे सेशन हो रहा है 12 तारीख को। म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन एक्ट है उसका अमेंडमेंट होगा। और जो पश्चिम बंगाल का अपने सरकार की ओर से जो हाउसिंग का स्कीम है, रूरल हाउसिंग, उनका नाम था बांग्लार बाड़ी, उसको चेंज करके पश्चिम बंगाल आवास योजना, ये हम लोग मंजूरी दिया है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना का 5,000 रुपया का साथ और भी रुपया लगा के जो हमारे संकल्प पत्र में है वो भी चालू करने के लिए हम लोग बात कर रहा है। एक रोड में बन रहा है, कुछ दिन के अंदर वो भी चालू हो जाएगा। अन्नपूर्णा को लेके भी आपने कहा है कि दादा की 17 तारीख को लगभग सभी के अकाउंट ये अन्नपूर्णा में 31 जुलाई को क्लोज हो गया है एप्लीकेशन। 2 करोड़ 16 लाख का एप्लीकेशन आया है। 10 जुलाई तक वेरिफिकेशन हो गया है। और जो हमारी कमिटमेंट है, हम लोग कमिटमेंट तो काम शुरू कर दिया है। अब जून महीने में 28 लाख हमारी दीदी बहन को मिला। जुलाई में करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख दीदी बहन को मिला। और भी ज्यादा डिमांड है। हम लोग कुछ गाइडलाइन तैयार किया है और वेरिफिकेशन काम भी बहुत जोर से चल रहा है। सरकारी रुपया, पिछले सरकार का जो 500 रुपया का स्कीम था, इसमें बहुत सारा धांधली हुआ। इवन मेल पर्सन ऑल्सो एंजॉयड। इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से कर रहा है। 10 तारीख को जो हमारी चाइल्ड एंड वुमेन डिपार्टमेंट है उनके साथ मेरा एक डिटेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और 17 तारीख से अगस्त महीने का रुपया जो सिलेक्टेड हमारी दीदी बहन है, माता है, उनके अकाउंट में चला जाएगा रुपया। और ये हर महीने में नहीं होगा इस तरीके से दिक्कत। सितंबर तक चलेगा। जो अभी भी 20 दिन का वेरिफिकेशन बाकी है, 11 जुलाई से 31 जुलाई तक, उसके लिए फिर 1 महीने लगेगा। सितंबर तक चलेगा। उसका बाद अक्टूबर से मान के चलिए हर महीने में सेकेंड वीक में टाका अपना ट्रांसफर हो जाएगा। और ये स्कीम बहुत पॉपुलर स्कीम भी होगा। और जो नारी सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है उसका 100% पूरा भी हो जाएगा।